Ovaj naš i vaš anđeo čuvar vas dočekuje iz magle vremena koje se polako pretvara i kristalizuje u večnost koja se grli sa vremenom i daje smisao našim iskušenjima i stradanjima. Ovaj anđeo čuvar ima svoj dvostruki identitet, jedan je svetovni i ratnički, a drugi je monaški i duhovni, a oba postoje skoro istovremeno. I kada se prave njegove ikone, portreti ili skulpture, uvek imate mogućnost izbora između mača i krsta. Na tu temu smo se naslušali i plodnih i jalovih razgovora, kada je u centru Beograda postavljena ta metalna istorijska ikona Stefana Nemanje. Vaš anđeo čuvar za ovaj put je sveti Simeon Mirotočivi, svesrpski vladar. Zašto kažem svesrpski vladar i svetitelj? Pa zbog toga što su se mnoga pitanja postavila zašto baš u Beogradu da bude postavljen njegov lik i spomenik, kada ne postoji nijedan konkretan detalj iz njegove biografije koji bi to opravdao. Mislim, po toj logici bismo mnoge skulpture i velike spomenike svetske postavili pred to isto, još razornije pitanje. Niko se ne pita zašto imate u nekim velikim gradovima sveta postavljene spomenike nekim dalekim junacima, nekim stranim, genijalnim ličnostima, umetnicima. Pa zato što je svet postao jedno umanjeno dvorište u kome sa svih strana, kao vitraži, kao otvoreni prozori, u stanovnike sveta gledaju njihovi uzori. Ti uzori nisu nužno zavičajni, niti lokalno vezani za određen kraj, posebno kada reč o onima koji su osnivači velikih dinastija, oni koji su pokretali istorijske procese, stvarali, preoblikovali ili preimenovali čitave nacije ili pokrštavali. Tako da sa te strane, kao što imate Svetog Ćirila i Metodija, postavljene spomenike po čitavoj istočnoj Evropi, kao i Dan slovenske pismenosti, to je njihov vremenski spomenik, praznik koji se slavi njima u čast. Tako isto i sveti Simeon Mirotočivi, sveti naš vladar, otac dinastije, Stefan Nemanja, i tekako ima razloga da bude postavljen u centra srpskog naroda i srpske države. Na mesto gde je bila otvorena železnička stanica koja je iz 19. veka uvela Srbiju u Evropu, izvevši je iz orijentalnog nasleđa i zavisnosti od Turske, na mestu gde počinje ulica Nemanjina. Od ranije, znači nije zbog spomenika ulica nazvana Nemanjinom, ona je već postojala. I gde je išla Nemanjina ulica? Naravno uzbrdo, ka nebu. Pa išla je preko Slavije ka Svetosavskoj ulici. A kroz Svetosavsku ulicu ka oltaru hrama Svetog Save. I ta Svetosavska vertikala logično je da je dobila svoj početak. Obratnom perspektivom, povratka u budućnost, u tome da od kraja ka početku dobijamo onaj završni, nedostajući deo temelja, a to je lik Stefana Nemanje. Stefan Nemanja drži u ruci mač, ali on stoji na razbijenom vizantijskom šlemu i na pastirskom štapu svog sina, kojim je srpski narod poveden, pastirski poveden, ka budućnosti. I on je pognuo glavu i drži mač kao da drži krst. Pogledajte kad budete prolazili.
Taj mač nije prkosno zaboden prema protivniku, niti u nebu. On stoji, spreman da ga koristi, ako bude morao. Iako razlozi čojstva budu pratili razloge junaštva. Taj melanholični vladar, koji drži taj svoj krstonosni mač, a u srednjem veku, dobu vere, nije baš bilo uvek jasno da li je mač samo mač i da li je krst samo krst, ili je taj oblik mača sa balčakom upravo spoj priče o oružju u odbrani od zla. Tako da je naš Stefan Nemanja postavljen tamo gde je odavno zaslužio. On je sobom poništio i spomenike Borisu Kidriću, raznim proletarskim brigadama, izmišljenim ofanzivama, ličnostima koje su učestvovale u genocidu nad najistaknutijim Srbima posle Drugog svjetskog rata. Sve je to sklonjeno, zaboravljeno, pripada prošlosti koji nije deo večnosti, već onom zastarelom, ne onom iskustvenom. I umesto toga sad imamo, umesto Beograđanke, umesto onog gologuzog Meštrovićevog pobednika, napumpanog, pompeznog, koji ničim ne nosi u sebi ništa od ratničkih, hrišćanskih, istorijskih ideala Srbije, od naših zaveta. Ništa. Ništa. O tome fantastično govore Bora Stanković, onda glumac Čiča Ilija Stanojević. Sada nam ne nabrajam i ne citiram ko je sve precizno upravo doveo u pitanje taj spomenik pobedniku i rekao šta u njemu ima od ideala, zavetnih ideala naših ratnika u Balkanskim ratovima. Šta u njemu ima od onih koji su probili Solunski front i oslobodili Srbiju? Šta u njemu ima? On deluje kao poraženi protivnik, bizarni, koji je skinuo odeću, položio oružje i ostao go da stoji tamo u nekom bizarnom položaju, okrenut guzom prema Beogradu, bežeći od svoje uloge. Šta ratničko, šta spomeničko, šta veličanstveno, šta čojstveno ili junačko, šta naše specifično stoji u tome. I to bez jednog pokreta. Pa ste pobednik koji nema pokret. On stoji zakovan mačem obrnuto, okrenutim, što je uvek kontrainicijacijski znak poraza, s takvom čudnom pticom koja niti je golub, niti je soko, niti je orao, sa onom art deco pomodnom frizurom s početka veka, zagledan u daljinu i mnogo više nalik na germanske heroje, neke neonaci estetike, nego na predstavnika srpskih junaka. To je to skrnavljenje. Imamo brisanje srpske istorije i skrnavljenje srpske istorije. Sad ovog puta, umesto svega toga, došao je na vrhu Paterice Svetog Save, njegov fizički otac i duhovni sin. Stefan Nemanja, Sveti Simeon Mirotočivi. On je početak svih početaka u vezi Srbije. Ime dinastije je dato po njemu, dinastije koja je dala svetitelje, velike vladare i dvojicu careva. Svetorodna loza Nemanjića, koja rađa junake, kraljeve, pobednike i svetitelje. Razne plodove. I vinova loza plodnosti koja nastaje upravo iz mesta gde je dugo vremena bio kivot i počivale mošti Svetog Simena Mirotočivog. Sa tog mesta izrasta loza kojom se mnogi Srbi sačuvaše od bezdetnosti. Od bezdetnosti. Zahvaljujući prvom, najplodnijem od svih naših vladara i svetitelja,
svetom Simeonu Mirotočiju. To je analogija iz Svetog pisma o lozi i čokotima. On je srpski Avram, rodonačelnik i začetnik. Menjao je sudbinu Srba i Srbije po Božjoj promisli, a vekovima pre njega su drugi znali da će dobiti svog sina Rastka, budućeg Savu, kao otac svetitelja koji je davno pre, vekovima pre, nagovešten i navešten i prorokovan. Znači, preko njega je rođen sin vaseljenskog značaja, kome on bio duhovno dete, iako fizički otac. Znači, on je bio deo tog prorokovanja Svetog Save Osvećenog, koji je osetio i predvideo da će u njegov manastir doći njegov imenjak, kako on reče, carskog roda i preuzeti ikone i njegov pastirski štap i odneti u svoju zemlju. Vekovima pre rođenja i Stefana Nemanje, a i njegove dece. Znači, on je bio deo tog programa koji je bio nagovešten i spremljen mnogo pre nego što se dogodio. Otac Svetog Save je samim tim i otac Svetosavlja. Sinom je sačuvao duhovno, ne samo u istoriji, već i u večnosti, kao što je mačem branio Srbiju i svoj narod neustrašivo i do samog kraja života. Boga je privukao, rekao nam preko njega da nikada nije kasno i da duh diše gde hoće. On je postao monah, služitelj, poslušan svom sinu i Gospodu, a tog istog sina, koga je nedugo pre toga gonio da se vrati u civilni život i da nastavi da bude knez srpski i budući kralj, omiljeni mu sin i omiljeni brat Vukanov i Stefanov, on je pognuo glavu pred voljom Gospodnjom i pristao na odluku promisli. Pojavljivanje Svetog Simeona kod raznih srpskih vojski i armija naglašava njegovu svevremenu važnost za nas. U Balkanskim ratovima, Prvom svetskom ratu, bilo je puno svedočenja naših vojnika koji su na konjima videli upravo Stefana Nemanju sa mačem kako ide protiv neprijatelja i paralelno sa njima, zajedno sa njima u visinama i sa njima u jurišu na zemlji, napreduje i protiv neprijatelja i protiv zla i u korist onog Svetosavskog zaveta i Kosovskog zaveta kome smo mi položili svoju zakletvu vekovima pre toga. Znači, on nastupa i fizički, poput svetog Stefana Dečanskog, gde imamo te primere iz njegovog žitija, kada on brani monahe, realno se pojavljujući kao vitez u oklopu bez ičega unutar njega, a reč je o svetom Stefanu Dečanskom. Na sličan način se pojavljuje i Stefan Nemanja, koji je tako jedan puta i svojom džinovskom pojavom proterao gusare koji su napadali na Hilandar, da bi jedan od gusara prepoznao na ikoni, videvši lik svetog Simeona Mirotočivog, znači Stefana Nemanje, rekao, pa to je onaj div koji nas je oterao, ono čudno, opasno, ogromno biće koje nas je oteralo kad smo se približavali sa oružjem Hilandaru. Prepoznao u njemu branitelja Hilandara. Dok smo verovali u čuda, više smo bili logični i racionalni nego kad smo prestali da verujemo u čuda i počeli da verujemo u takozvana čuda, u lažna obećanja i da slušamo čarobne frule raznih ideologija koje su nas menjale i razbijale. On je jedan od duhovnih ratnika koji su bili spremni i na fizički podvig, poput Domentijana, svetog Stefana Dečanskog, Stefana Lazarevića, svetog kneza Lazara, svetih Brankovića, tako isto i naš sveti Simeon Mirotočivi toči miro iz sebe, toči poznavanje sveta, što znači reč mir, a i onaj mir i spokoj koji nam je svima potreban. Sveti Sava je, setimo se da na kraju to pomenemo, je ubio svojom molitvom streza, neposlušnog streza, koji je rušio mir i tražio kroz osvajanje, tražio duše i telo Srbije. On ga je molitvom ubio, usrdnom molitvom. I zauvek nas naučio da se suprotstavljamo zlu, ne zlom, ne daj Bože, nego silom.
ali da ne popuštamo i da se ne predajemo pred zlo. I taj lik, poput drevnih patrijaraha naših, nas danas gleda, ako imamo sreću da uđemo u Bogorodicu Ljevišku, u kojoj sam kao reditelj ulazio snimajući film o njoj, i uvek gledao u lik Svetog Simeona Mirotočivog, koji me gleda upozoravajući me i pričajući mi nemo ono što će se tek dešavati na Kosovu i Metohiji i do danas i od danas, ali i onaj lik kraj koga prolazimo tamo na onom centralnom beogradskom Savskom trgu, dok gledamo prema nekadašnjoj željezničkoj stanici koja polako postaje muzej, Srpski istorijski muzej. To da istovremeno tehnologija i istorija mogu da idu jedno uz drugo i to da se Sveti Simeon Mirotočivi spaja tom vertikalom sa svojim sinom, a kroz njihov Beograd, to je još jedno od onih čuda koje se događaju u našem vremenu.